अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एजुकेशन फॉर ऑल फोरम के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला। आपको बताएं कि नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला कर लिया गया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला, जबकि नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला किया है। इजलास जारी था और इजलास में यह बड़ा फैसला एनसीओसी का सामने आया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला सामने आया है। पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला सामने आया है, यानी पहली से 8वीं जमात तक के तलबा स्कूल नहीं आएंगे ईद तक। इसी पर बात करेंगे जुनेद रियाज से। जुनेद, बताएंगे इन फैसलों से मुताल्लिक। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद इस पर ऐलान भी करेंगे और बाकायदा तौर पर जो है अवाम को आगाह भी करेंगे इस फैसले से मुताल्लिक। जी ठीक है, फैसले से मुताल्लिक कुछ ही देर बाद आगाह किया जाएगा। तो खबर यह है कि एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया है। नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला सामने आया है। जुनेद, बताएगा इससे मुताल्लिक। इदारों को दी जाती है क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान जो है वो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के होते हैं। यूनिवर्सिटीज में तो सेमेस्टर सिस्टम चलता है, तो वो यूनिवर्सिटीज के बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी जो हैं वो ले रहे हैं। तो क्योंकि छोटे बच्चे जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले सकते और क्योंकि सरकारी तालीमी इदारे वहाँ पर मौजूद हैं, उन इस्लाम में मौजूद हैं जहाँ पर बच्चों को ऑनलाइन तालीम की सहूलत नहीं दी जा सकती, इंटरनेट की सहूलत नहीं है, तो इस हवाले से प्रायोरिटी बेस के ऊपर जो है इन क्लासेस को जो है वो डिस्कस किया गया है। क्योंकि बोर्ड के इम्तिहान जो हैं वो सर के ऊपर हैं और तकरीबन एक माह बाकी रह गया है बोर्ड के इम्तिहान 4 मई से, क्योंकि तारीख का भी ऐलान कर दिया गया है कि 4 मई से बोर्ड के इम्तिहान लिए जाएंगे। तो इस हवाले से पहले बोर्ड की क्लासेस का डिस्कशन किया गया है, क्योंकि मेरिट जो है वो बोर्ड के इम्तिहान लेने के बाद बच्चों के मेरिट बनते हैं और क्लासेस का ले लिया। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला सामने आया है। चूंकि कहा जा रहा है कि बोर्ड के इम्तिहानात हैं और छोटे बच्चे हैं, इंटरनेट का यूज नहीं भी कर सकते और कहीं मयसर भी नहीं, तो इस वजह से नहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला कर लिया गया है। एनसीओसी के इजलास में अहम फैसला किया है। पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद कराने का फैसला किया है। मजीद फैसलों से मुतालिक बताइएगा जुनेद। की तैयारी हो सके। जी, नाहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी से के तहत स्कूल बुलवाने का यह फैसला सामने आया है। वाज़ेह रहे, एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया गया है, जबकि दूसरी जानिब यह फैसला किया गया है चूंकि बच्चे छोटे हैं और बोर्ड के इम्तिहानात भी हैं, बहुत सी जगहों पर इंटरनेट की सहूलत भी मैसर नहीं और ये छोटे बच्चे इस्तेमाल भी उसको नहीं ठीक से कर पाते, इसीलिए नाहम से 12वीं जमात के बच्चों को 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला भी सामने आया है। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला सामने आया है, यानी ईद तक की छुट्टियां होंगी छोटे बच्चों को, यानी पहली से 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल नहीं आएंगे और नहम से 12वीं जमात तक के जो बच्चे हैं 50% हाजिरी के तहत स्कूल बुलवाने का फैसला किया गया है। मजीद एसओपीज के तहत यह फैसला तफसीली तौर पर और तहरीरी तौर पर सामने आएगा कि किस तरह बच्चों को किस किस दिन बुलाया जाएगा, कितने फीसद बच्चे किस क्लास के यहां पर पहुंचेंगे और क्या एसओपीज रखी जाएंगी। यकीनन एसओपीज यही होंगी कि कोरोना से जितनी हद तक हो सके, जितना मुमकिन हो सके एहतियाती तदाबीर अपनाएं और अगर किसी स्कूल ने इस पर अमल न किया और 100% बच्चे बुलवाए तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जाएगा। एनसीओसी के इजलास में पहली से 8वीं जमात तक के तालीमी इदारों को ईद तक बंद करने का फैसला किया गया है। जी जुनेद। जमात के बच्चों की क्लासेस जो हैं वो नहीं होंगी क्योंकि 9 जिला में कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और दूसरी जानब बोर्ड के इम्तिहानात के हवाले से भी फैसला कर लिया गया कि बोर्ड के इम्तिहानात लाजमी होंगे और इस हवाले से नाम से 12वीं जमात की क्लासेस को बुलाया जाएगा। कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के हवाले से भी जो है वो डिस्कशन जारी है और ये कहा जा रहा है कि 9 जिला में 50% पॉलिसी के तहत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो तलबा हैं उनको बुला लिया जाए, लेकिन इसके ऊपर अभी गौर करना बाकी है क्योंकि कोरोना केसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं और यकीनन तालीम का जो नुकसान हो रहा है उस हवाले से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस जो हैं वहां पर ऑनलाइन क्लासेस करवाई जा रही हैं और इसकी इजाजत भी दी गई थी कि बच्चों को, क्योंकि बड़ी क्लासेस हैं, वो बच्चे
موبائل کے اوپر بھی انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بچے اپنا تعلیمی نقصان جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے کر پورا کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی کلاسز کے لیے یہ مشکل تھا اور کورونا 50% حاضری یقینی بنائیں گے۔ جی جنید بتائے گا مزید۔ جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں کہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کو جو ہے وہ عید تک جو ہے وہ چھٹیاں دے دی جائیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو کورونا SOPs کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرانا ایک مشکل اقدام ہوتا ہے، اور دوسری جانب کیونکہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہونے ہیں تو اس والے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کیونکہ بورڈ کے امتحانات ہیں تو 50% پالیسی کے تحت ان بچوں کو بلانے کی اجازت دی جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ 9 اضلاع میں کورونا کیسز کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ، تو اس یونیورسٹیز اور کالجز کے حوالے سے ابھی فیصلہ ہونا باقی ہے، لیکن کیونکہ چھوٹی کلاسز پر SOPs پر عمل درآمد کرانا مشکل تھا اس لیے انہیں عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا، جبکہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات تو اس لیے کہا جا رہا ہے کہ انہیں 50% حاضری کے تحت بلایا جائے، ایک دن اسکول بلایا جائے اور ایک دن چھٹی دی جائے تاکہ بورڈ کے امتحانات کی تیاری جو ہے ان بچوں کی کروائی جائے۔ تیاری ٹھیک سے ہو سکے۔ تفصیلات کے لیے شکریہ جنید ریاض۔ آپ کے بچوں کو 50% حاضری سے کے تحت سکول بلوانے کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ واضح رہے NCOC کے اجلاس میں پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ دوسری جانب یہ فیصلہ کیا گیا ہے چونکہ بچے چھوٹے ہیں اور بورڈ کے امتحانات بھی ہیں، بہت سی جگہوں پر انٹرنیٹ کی سہولت بھی میسر نہیں اور یہ چھوٹے بچے استعمال بھی اس کو نہیں ٹھیک سے کر پاتے، اسی لیے نہم سے 12ویں جماعت کے بچوں کو 50% حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ بھی سامنے آیا ہے۔ NCOC کے اجلاس میں پہلی سے 8ویں جماعت تک تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے، یعنی عید تک کی چھٹیاں ہوں گی چھوٹے بچوں کو، یعنی پہلی سے 8ویں جماعت تک کے بچوں کو سکول نہیں آئیں گے، اور نہم سے 12ویں جماعت تک کے جو بچے ہیں 50% حاضری کے تحت سکول بلوانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ مزید SOPs کے تحت یہ فیصلہ تفصیلی طور پر اور تحریری طور پر سامنے آئے گا کہ کس طرح بچوں کو کس کس دن بلایا جائے گا، کتنے فیصد بچے کس کلاس کے یہاں پر پہنچیں گے اور کیا SOPs رکھی جائیں گی۔ یقیناً SOPs یہی ہوں گی کہ کورونا سے جتنی حد تک ہو سکے، جتنا ممکن ہو سکے احتیاطی تدابیر اپنائیں، اور اگر کسی سکول نے اس پر عمل نہ کیا اور 100% بچے بلوائے تو ان کے خلاف ایکشن بھی لیا جائے گا۔ NCOC کے اجلاس میں پہلی سے 8ویں جماعت تک کے تعلیمی اداروں کو عید تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ جی جنید۔ جماعت کے بچوں کی کلاسز جو ہیں وہ نہیں ہوں گی کیونکہ 9 اضلاع میں کورونا کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اور دوسری جانب بورڈ کے امتحانات کے حوالے سے بھی فیصلہ کر لیا گیا کہ بورڈ کے امتحانات لازمی ہوں گے اور اس حوالے سے 9 سے 12ویں جماعت کی کلاسز کو بلایا جائے گا۔ کالجز اور یونیورسٹیز کے حوالے سے بھی جو ہے وہ ڈسکشن جاری ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 9 اضلاع میں 50% پالیسی کے تحت ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے جو طلبہ ہیں ان کو بلا لیا جائے، لیکن اس کے اوپر ابھی غور کرنا باقی ہے کیونکہ کورونا کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں اور یقیناً تعلیم کا جو نقصان ہو رہا ہے اس حوالے سے یونیورسٹیز اور کالجز جو ہیں وہاں پر آن لائن کلاسز کروائی جا رہی ہیں، اور اس کی اجازت بھی دی گئی تھی کہ بچوں کو، کیونکہ بڑی کلاسز ہیں، وہ بچے موبائل کے اوپر بھی انٹرنیٹ یوز کر سکتے ہیں تو وہ بچے اپنا تعلیمی نقصان جو ہے وہ آن لائن کلاسز لے کر پورا کر سکتے ہیں، لیکن چھوٹی کلاسز کے لیے یہ مشکل تھا اور کورونا 50% حاضری یقینی بنائیں گے۔ جی جنید بتائے گا مزید۔ جی یہ فیصلہ کیا گیا ہے اجلاس میں کہ پہلی جماعت سے 8ویں جماعت کے بچوں کو جو ہے وہ عید تک جو ہے وہ چھٹیاں دے دی جائیں، کیونکہ چھوٹے بچوں کو کورونا SOPs کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد کرانا ایک مشکل اقدام ہوتا ہے، اور دوسری جانب کیونکہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کے بورڈ کے امتحانات ہونے ہیں تو اس والے سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 9ویں 10ویں 11ویں 12ویں کیونکہ بورڈ کے امتحانات ہیں تو 50% پالیسی کے تحت ان بچوں کو بلانے کی اجازت دی جائے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ 9 اضلاع میں کورونا کیسز کی تعداد پہلے ہی بہت زیادہ، تو اس یونیورسٹیز۔ دوستو اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگے تو حوصلہ افزائی کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد۔